कदम मुझको ले चलते हैं, फिर से आए संभले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है, यीशु काफी है, हालेलुया, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे लिए में यीशु काफी है। Praise the Lord. यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। Praise the Lord. ଏଥର ଆମେ ପାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେବାର ସମୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 45 ରୁ 48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଦାସ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ କହି ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଭୋଜନ ପାନ କରି ମତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ନ ଥିବ ଓ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଜାଣି ନଥିବ ସେହି ଦିନ ଓ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି ଅଭିଶପ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂପଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଯାହା ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ। ପୁଣି ଲୋକେ ଯାହା ନିକଟରେ ବହୁତ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ନିକଟକୁ ବହୁତ ଦାବି କରିବେ। ଆମେନ୍। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆମେ ଦୂରରୁ ମୋହନା ସୁଦୂରରୁ ଆମେ 4 ଭାଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏହି କୋଠରୀରେ ବସିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ମୋ ନାମରେ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ 2 କିମ୍ବା 3 ମୋ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗୌରବ ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହେଉ। ସ୍ତୁତିବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର 3 ଦିନ ମିଟିଂ ଥିଲା। ୟୁପିରୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଅଚାନକ ହେଲା, ଆମେ ଡାକି ବି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଟିଂ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ମିଟିଂକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲର ମିଟିଂ, ହାଇ ଲେଭେଲର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ତ ତାକୁ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
बहुत महान गहराई विषय गुड़ी को प्रचार है किंतु प्रभु को धन्यवाद हो जे आमान को प्रथम विषय है छोट विषय यदि आम विश्वस्त देवा प्रभु आमको महान महान विषय आमको विश्वस्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो शैतान जदि गोटे पट तार कबाड़ को बंद करे प्रभु आउ गोटे पट कबाड़ खोलिए नहीं कि शैतान शैतान केतले टेंशन हो जाए तार लोक मैंने जो सत्यता जानीदेवे बोली कहले शैतान बहुत टेंशन एथिपाई शैतान भावुची जे मु लोक मानकु जेंति कि अंध करिक रखिबी लोक माने जेंति कि वाक्य न जानी रुवंतु एथिपाई लोक मानकु से कोन करबा पे चेष्टा करूची अंध करूची किंतु सदाप्रभु को लोक मानकु सदाप्रभु केबे भी सेठी रखिबे नाही। सदाप्रभु चित्कार कर डाकुचंदी हे मोर लोक माने तुमे ताठारु बाहरी आसो। प्रेज लॉर्ड। जो पर्यंत आमे माने ताठारु बाहरी नाउ सेई पर्यंत से आमानकु छाड़ीबे नाही आमानकु काढीबे ही काढीबे। प्रेज लॉर्ड। बहुत विषय आमे देखिचु गोटे 2-3 सप्ताह आमे बहुत किछि विषय आलोचना करले आमे सृष्टिर विनाश उपरे देखले नहंगर जल प्लावन उपरे देखले सृष्टि किंदी कांदुची ता विषय मध्ये आमे आलोचना करले बहुत किछि विषय को आमे एठी आमे देखि पारुथिले उद्धार पाइबार मार्ग को आमे देखले परित्राणर मार्ग को आमे देखले परित्राण केंती पाई परिबा आमे ये तमाम विषय को आमे देखिचु किंतु आउरी किछि विषय को देखिबा किंतु एथि पूर्वरु कि बहुत बड़ विषय हला आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को शरीर रे एक हेबाटा। प्रेज लॉर्ड। जो पर्यंत आमे यीशु को शरीर रे एक ही नाउ से पर्यंत किछि लाभ नाही बुझी परछनी टिके आमे धीरे धीरे जीवा प्रेरित पुस्तक तार 2 अध्याय मु गत दिन मान आपको देखी यार कि आज किसी विषय आउ टे देखेबी कारण यहाँ हूँ सुसमाचार मुझे जस्ट किसी किसी विषय को देखेउची 2 अध्याय 36 रु आमे ताको 41 पद पर्यंत टिके देखिबा आमे पढ़ी दियंतु भाई माने के अतएव समस्त इस्राएल कुल निश्चय जानन्तु जे हां जे यीशु को आपण माने क्रूस रे बद्ध कले हां ताहा को सदा प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्त करिया जेउ इस्राएल लोक माने यीशु को क्रूस रे बद्ध कले सी वर्तमान समाधि रे नहांती से कौन ही सारी से पुनरुत्थान ही सारी प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 36 पद जियो तेबे शैतान चाहूला जे ये जो व्यक्ति आकु जदि मु मारिदेवी ताहले लोक मानक जो सुस्थ करूची लोक मानक पाखरे आश्चर्य कार्य करूची एते जो महान महान काम करूची एथिपाई ताको क्रूसरे नै कि मु मारिदेवी तार हाथ दीटा रे कंटा मारदेवी गोड़ रे कंटा मारदेवी सरी गला काम कि भाबुतिला शैतान भाबुतिला किंतु से जानी पारि नाही जे से तार मस्तक को चूर्ण करिया पे आसीथिले। प्रेज लॉर्ड। कार मस्तक को शैतान रो मस्तक को मृत्यु को जय करिया पे आसीथिले से आ एथिपाई शैतान गोटे प्लान कला योजना कला जे ये व्यक्ति को मारी दे के हमें समाधिस्थ कर देबा जो द्वारा आमर धर्म को हमें रक्षा करि परिबा आमर मंडली को हमें रक्षा करि परिबा आमर डिनोमिनेशन को हमें रक्षा करि परिबा एथिपाई ताकू कोन कर देले मारी देले किंतु एठी आमानकर भाई पितर कहउचंती जाको तुमे माने मारिचो सी वर्तमान कौन होती प्रभु और ख्रीष्ट उभय पदरे से कौन होती नियुक्त होती। प्रेज लॉर्ड। तमे ताको जेमिति देखुथिलो से वर्तमान सेमति नाती
ତମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଦରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗତ ଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ କିଛି ନଥିଲା। ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯୋଉ ଭୁଲ କଲେ, ପାପ କଲେ, ସେ ପାପରୁ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, এই ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀର ବିଚ୍ଛେଦତା ଯେତିକି, ସେତିକି ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ଆସିଲା? ଆମ ପାଖକୁ ଜୀବନ ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାପ ଆସିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ନିକଟରେ କଣ ଆସିଲା? ଜୀବନ ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ ପାଇବା ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ପାଇବା ନାହିଁ, କହୁଥିବା ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ, ଗରମ କରିକି। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ, ଆଉ ଜଣକୁ କହିବେ ଗରମ ପାଣି କରି ଆଣିଦିଅ। ଗରମ ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ଜଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗରମ ପାଣି ହେଲେ ଗରମ ପାଣି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ମୋର କଥା ଯଦି ମାନିବା ଅଛି ବୋଲି କଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କଲି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର କଥାକୁ ଆପଣ ମାନି ପାରିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଖାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ମାରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ କାଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ପିତର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାରିଲ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ତାପରେ 37 এই কথা শুনি ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରି ଦେଇଛୁ, ସେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢେଇ ଦେଇଛେ। এই କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହେଇଗଲା? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ଆରେ କେତେ ବଡ ପାପ କରିଛୁ ଆମେ, ଖାଲି ପାପ 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 ଖାଲି କରିଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇଟା ବି ତ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ ବାପା ମା, ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ପାପ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପାପରୁ କେମିତି କରିବା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ପାପ କରିବା ନାହିଁ? କିଏ ବତେଇବ? ବାଇବେଲ ଆମକୁ ବତେଇବ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବତେଇବେ। ତେବେ ମାରିଦେବା ପରେ ମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, କେଡେ ବଡ ଭୁଲ କଲୁ ଆମେ, ଆରେ ଏଟେ ବଡ ପାପ କଲିବୁ, ଏବେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? କିଏ ବତେଇଦେବେ, ନାଇଁ ତମେ 7 ଥର ମନସ୍ତାପ କର, 3 ଥର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନିଅ, ନମସ୍ତେ ମାରିଆ କୁହ, ହେଇଯିବ ପାପ କ୍ଷମା।
ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଅଛି। କିଏ କହୁଛି ସେମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଉଛି? ବାଇବଲ କହିବା କଥା ହିଁ ରାଇଟ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିବା କଥା ରାଇଟ ନାହିଁ। ତମେ 5ଟା ଧୂପକାଠି ଲଗ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ 10ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତମେ ଯାଅ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଅ, ତମେ ଛାତିରେ ଚାକୁ ଗୁଡେ ଧରିକି ଭୁଷେଇବ ଆଉ ତମ ରକ୍ତ ଦିଅ, ତଥାପି ବି ତମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ହେବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହେଲା? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହଁ, ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ କାଥଲିକରେ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁରେ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲେ, ପାପ କରୁଥିଲେ, ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ଅନୈତିକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ବାଇବେଲ ପଢୁନଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ମାର୍ଗ ଆମେ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? এই প্রকার ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଧେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ସେଇଠି ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନାହିଁ। କାଥଲିକ ହେଲେ ବୋଧେ ହେବି, ଲୁଥରାନ ହେଲେ ବୋଧେ ହେବି, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ହେଲେ ବି ହେବି, କୋଉଠି ବି ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିଲେ କଣଟା? ବୁଝୁଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି କହିଲେ ଅନୁତାପ କର। କଣ କର? ଅନୁତାପ କର। କଣ ଅନୁତାପ? କଣ? ତମେ କରିଥିବା ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କର। ତମେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ଅନୁତାପ କର। ଆରେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏ ପାପ କରିଛି। କେତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏଟା ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। କେତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏ କର୍ମ କଲି। এইটাକୁ କହିବେ ଅନୁତାପ। এইটাକୁ ତମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କର? ଅନୁତାପ କର। ବୁଝୁଛି? କାଥଲିକ ହେଇଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, 40,000ଟା ଡିନୋମିନେସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ତମେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଧୂପ କାଠି ଲଗେଇଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ତମେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପିତର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ବଡ ଭାଇ? ଅନୁତାପ କର। ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ କର? ଅନୁତାପ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ କଣ କର? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନୁତାପ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା କଣ? ଅନୁତାପ। କଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ? ଅନୁତାପ। ଅନୁତାପ କଣ? ପାପ ଯୋଉ ମୁଁ କରିଛି, ଏ ପାପରୁ ମୁଁ କେମିତି କ୍ଷମା ପାଇବି? ଜଗତରେ 50 କି 60 କି 30 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୁଁ କରିଥିବା ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଆଦମ ହବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିଥିବା ଦୋଷ ଯଦି କ୍ଷମା ନାହିଁ, କମଳ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ପଇସା କାହାକୁ ଦେଲେ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ କିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ପାଇଁ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ସେମିତି ହେଲେ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଲୋକ ଯୋଉ କମଳ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ ନା ନାଇଁ ମୋର ବଢିଆ ନାଇଁ? ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ରକ୍ତରେ ଆମର ପାପ ଥିଲା। ये पाप क्षमा पाया प्रथम विषय देखिए पितर कौन बोली? मन परिवर्तन कर, अनुताप कर, प्रभु गुटारे क्षमा माग। प्रभु मु से पाप करी नहीं, मुझे से काम करी नहीं, आउ थे से भूल करी नहीं, जा हे गला मु ए सब कली, किंतु वर्तमान मु चाहूची मते पाप क्षमा केमती पाइबी मु एबे? हेलो, दुनिया लोक हमको आपन देखि पारती पापी बोली, किंतु प्रभु आपन कहबे ना 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 मुआर पाप क्षमा कर सारी कहीं यार कौन पाई? या ये मन परिवर्तन कला, खाली मन परिवर्तन करी घरे बसी नहीं। हेलो, आसु आसु मु पचार बापा माँ को तुम केते तुम मन परिवर्तन है के जाए बोलुली मु कहीं मन परिवर्तन हेबा परे जने व्यक्ति चुपचाप घरे बसी रहिबो नहीं।
ବସି ରହିବ? ଆଗଲା ଷ୍ଟେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆଗଲା ଷ୍ଟେପ କଣ ପଢିଦିଅ ଭାଇ। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ। କିଏ କହୁଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପିତର କଣ କରିବାକୁ କହୁଛି? ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ। ନିଜ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆପଣ। ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଘର କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଦେବି, ହେବନି? ହେବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବ, ହେବ ନାହିଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେବ, ହେବ ନାହିଁ? ନିଜ ନିଜର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ। କଣ କରିବାଟା? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାଟା। କୋଉଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ। କୋଉ ନାମରେ ନେବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇବାକୁ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ନାମରେ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନାମ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ଭୁଲ ହେଉଛି? ନନ୍ଦପୁର ଲୋକ 50 ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ କେବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ। ତାପରେ କଣ କଲେ ମାନେ? ଶୁଣ ଭାଇ, ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। କେତେ ଥର? 39 ବୋଧେ। ହଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନିମନ୍ତେ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ପାଇଁ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ହଉନା କାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଏଇ କୁଟୀର ବଂଶ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ? ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 41, ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ କେତେ ଲୋକ? 3000 ଲୋକ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପ୍ରଥମ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇଛି କୋଉଠି? ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ? 3000 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ସରିଲା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ କଣ କରିବେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମିତି ହେବ, ଚଳିବ ନା? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛି? ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଆଜ୍ଞାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପିତର 3000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଏ 3000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉ ନାମରେ ଦେଲେ?
प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम बपतिस्म देले 3000 लोक मंडली संयुक्त हेले सांगे सांगे जानिले सत्य से सांगे सांगे सत्य को ग्रहण कले लेट करी नांती जाओ आउ टिके दिन जाओ बोली नांती सत्य जानिले तापर कोन हेले ग्रहण कले बाप्तिजित हेले 42 पद टिक पढ़ो भाई तापर कोन हला ध्यान देबे फर्स्ट पॉइंट कोन हला से माने बाप्तिस्म नेबा पर कोन हेले पळेले जे जार पळेले जाय नांती कोन हेबाक लागले से माने देखो प्रेरित मानको शिक्षा रे सहभागिता रे रोटी भांगीबारे रोटी कोन प्रभु भोज एटा जीशु ख्रीष्टकर कमांडमेंट आवश्यक कौन आवश्यक रोटी भांगिबा कौन प्रथम है सहभागिता कोठी सहभागिता करिवो प्रेरित मानक शिक्षा रे रोटी भांगिबारे आउ कोठी सहभागिता रे आउ कौन करिबारे प्रार्थना करिबारे निविष्ट चित्त होइकी रहिले प्रेज द लॉर्ड बाप्तिस्म सरी गला परे बहुत लोक माने भाबुछन्ती पूरा अधा स्वर्ग को आमे पळै गलु किंतु से बाप्तिस्म भी रंग अछि तांकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम बाप्तिस्म के देनांती के नहीं नांती प्रभु यीशु ख्रीष्ट आदेश कले आउ ताको प्रेरित माने कले मोर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे जो बोली कले से नाम थिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ से माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम बाप्तिस्म देले तेबे आउ डी पढो भाई ना तळे हां सहभागिता रे रोटी भांगिबारे जेते बेले से माने एई प्रकार करिवारे रहिले शिक्षा रे रहले प्रत्येक रविवार दिन से माने उपासना कले आउ कोन कले प्रार्थना रे निविष्ट चित्त हेले प्रत्येक मीटिंग अटेंड कले प्रत्येक समय जहाँ भी मीटिंग होतिला सेठी रहिले आ प्रार्थना करिवारे लागि रहिले शिक्षा दरकार आ प्रार्थना दरकार आ रोटी भांगिबार दरकार केते बेले बाप्तिस्म नेला परे बुझिउची 3 द्वितीय 33 43 आउ एई प्रकार परे कोन हेबाकू लागिले लोक माने डरिले आउ लोक माने मुह टेकी देखबा पे डरले लोक माने बुझिउची केते बेले मीटिंग अटेंड प्रेयर अटेंड रोटी भांगिबा अटेंड प्रेरित को शिक्षा रे लागि रहले प्रार्थना रे निविष्ट चित्त होई रहले सामना करि पाले नै केही हेलो बुझी परछन आपने तापर कोन होची मात्र जे माने विश्वास कले वार तळे पळे गले बुझा हां आ लोक समस्त भीत हेबा को लागिले हां प्रेरित मानको द्वारा अनेक अद्भुत कर्म ओ लक्षण साधित हेबा को लागिला केते बेले जेते बेले से माने मंडली रे संयुक्त होई कि रहिबा को लागिले फेलोशिप रे रहिले बाइबल देखिबे प्रेरित माने निजर संपत्ति को विक्रय कर देले सब विक्रय कर देले कारण से माने दरकार कोन अनंत जीवन दरकार आज अनंत जीवन पाई लोक दुनिया रे नांती अनंत जीवन पथरे लोक माने दौड़ नांती लोक माने रोटी पछरे दौड़ु छंती प्रेज लॉर्ड आमर पछरे के देला वाला नाही आमु के देउची जाओ भाई नंदनपुर जाय प्रचार करो नाही आमको सदा प्रभु आमर अछन जण देला वाला नो आमे एटी 400 की 500 टंका तेल भरी के आसी की प्रचार करी जीवु एठी हमको के देला वाला नै जणे से होचन के सदा प्रभु जदि गोटे प्राण बंची जीवो जणे परिवर्तन हेबो जणे प्रभु को राज्य रे ठिया हेबो सेठी हमर पुरस्कार अछि प्रेज लॉर्ड एठी हमें बुणीबा पय आसुछु कोन सदा प्रभु को वाक्य एठी बस्तिया फील्ड जदि एठी बस्तिया खेत रे जदि बुणा जीवो सदा प्रभु ताको अमल करिवे आमु काली बुणीबा पय देई छंदी हालेलुया एति पई जेते लोक माने सुनिले जेते लोक माने प्रचार सुनिले जेते लोक माने ग्रहण कले से माने अद्भुत अद्भुत कार्य करिया लागिले वाक्य को आपण माने प्रथम कार्यटी वाक्य को जदि पूरा न करिवे ताहेले
आपण सेकेंड काम करि परिबे नाही। एथिपाई प्रभुଙ୍କ वाक्य आमने स्थिर हेबाकू पड़िबो। प्रभु कहिथिबा आज्ञा को हमन को मानबा पड़तो। थाउ छियोस बिना थाउ बुनी थाउ 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 किछु जन थाउ किछु जन मोबाइल अछि। प्रेज लॉर्ड। तेबे बाप्तिस्म होची नितांत जरूरी अटे। बाप्तिस्म को विलंब करा जीवो नाही। सत्य ज्ञात हेलो से सत्य तुमको कौन करिवो मुक्त करिवो। बाहाना बाजी चलिवो नाही। बुझुछ ना नहीं बाहाना नहीं नाय मु केछि दिन गला पर नेबी दिने गला पर नेबी दि दिन गला पर नेबी चलिवो चलिवो नाही। आमे लास्ट स्टेज रे अछु। आमे जुगर समाप्त रे अछु। जुग शेष होई सारिछि। एई दिन रे मध्ये जने नह को सदा प्रभु पठेइ चंती। मु कत दिन आपण मानु देखौतली सेई दिन जेमति गुडे नह को थिला आउ से नह को समय रे जल प्लावन द्वारा पृथ्वी को नष्ट कले प्रभु। आज पृथ्वी को सदा प्रभु प्रतिज्ञा करिसंती ए पृथ्वी को अग्नि द्वारा भी नष्ट करिवे किंतु जेते जण मन परिवर्तन करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्म नेबे आउ जो माने ख्रीष्ट रे विश्वास करिवे जो माने पुनर्जन्म पाइबे से माने केबे भी पृथ्वी रे विनष्ट हेबे नाही। पृथ्वी विनष्ट हेबा पूर्वरु से माने को पृथ्वी रु निया जीवो। रैप्चर रे चली जीवे से माने मध्य आकाश को चली जीवे। महाभोज को चली जीवे जंती बौणी गीत गाउतले। प्रेज लॉर्ड। कोन आजिर डंगार द्वार के पाइची से दिन जहको डंगा भीतर अनेक लोक माने प्रवेश कले नहीं। न चित्कार करी गला फटाई फटे लोक माने कहले लोक माने चित्कार कले नहीं। से दिन लोक माने मना कले रे पागल कथा सुनो नहीं। से माने भंड से माने एमती शिक्षा लोक सेमती लोक से माने ओनली जीसस से माने या से केते कथा कहले किंतु नह 8 जन प्राणी ही से नहको डंगा भीतर पशिथिले। जल आसिला वर्षा हैला डंगा भासिला डंगा बहुत ऊपर को उठिला लोक माने मरिले। आ से समय लोक माने पोरा मारी मारी जे न को चित्कार करले भी न खुली पारिबो नाही। आज उद्धार पाइबा पाई मोर प्रिय भाई भौणी नंद्रमपुर रे सत्यर सुसमाचार प्रचार होईची। सत्य पहुंचीची। उद्धार पाइबार दायित्व होची आपण मानकर। उद्धार को धरिबा दायित्व होची आपण मानकर। जदि नाही बहुत शीघ्र पृथ्वी रे गोटे घटना घटिया पई जाउची ताउची रैप्चर। केई जण जदि मन परिवर्तन करि दिए लास्ट द्वार बंद हो जिवार संभावना अछि। बुझिछि ना नहीं। एथि पूर्वरु की प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्म नेबा नितांत जरूरी। तापरे आउरी अछि नुआ विषय आउरी गहराई को आपण पसिबे आउरी केते विषय जानिबे विश्वास रे पसिबे केते कोन सब विषय अछि ये होछि जरूरी। बुझिछि। तापरे भाई जो माने विश्वास कले से माने समस्त एकत्र रही हां सब पदार्थ साधारण संपत्ति बोली ज्ञान कले पुनी से माने आपण आपण स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करे हां जहार जेपरि प्रयोजन हां सेही अनुसार समस्त को बांटी देबा को लागिले 36 46 आउ से माने एकचित होई हां प्रत्येक दिन मंदिर रे अर्थात समवेत होई रहउथिले ओ घरे घरे रोटी भांगी हां आनंद रे ओ सरल हृदय रे भजन पान करी प्रभुकर प्रशंसा करी। प्रेज लॉर्ड। केते बेले जेते बेले से माने बपतिस्म नेबा परे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है आमे रोमियो पुस्तक को जिबा। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय वो बेस समय नेबी नै जस्ट उड़द घंटा ध्यान देबे। ए करू ठीक है। आमे माने कोन करिबा तेबे आमे माने कोन करिबा अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए एथिपाई की पापरे रहिथिबा। हेलो बड़ी माने भाई बुझिउछि अनुग्रह अछि बोली कि आउ थरे पापरे रहिथिबा। पाउलो को कहबार भाव को बुझंतु कोन पापर एम्ति रहिथिबा कोन हमरे पापर उद्धार पाए किछि नाही बाटो।
କାଲିକି ହେବନି କି ପରଦିନକୁ ହେବନି କି ସେ ଘର ଗୋଟେ କରି ସାରିଲା ପରେ କରିଦେବିନି କି ଏଇଟା ହେବନି କି ସେଇଟା ହେବନି କି ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାହା କେବେ ନ ହେଉ ତା କେବେ ନ ହେଉ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଆମେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମେମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବା। ପାପ ପ୍ରତି ଆମେ ମରି ଯାଇଛୁ। କେତେବେଳେ ମରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତ ଆପଣ ମରିବେ। ଆପଣ ମରିବେ, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଜୀବିତ କିଏ ହେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ପାପ ପ୍ରତି ଆପଣ ମରିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କଣ ପାପରେ ପାପ ଆମର ପ୍ରତି କଣ କରିବ ନାହିଁ? ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା। ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା। ହଁ 3 ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଅଛୁ ତାହାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛୁ। ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? କେତେ ଜଣ? ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମରଣରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ଆପଣ ବି ମରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ, ମରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ହେବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ। ତାପରେ ଅତଏବ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି? ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମରଣରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା। ମରିଗଲୁ ଆପଣ ନାଇଁ କି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମରିଗଲେ କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆପଣଙ୍କର କୁଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କଣ ହେଇଗଲେ? ମରିଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝୁଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜରୁରୀ। ନ ମଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ହେବେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ମରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦବାବ କରୁଛି। ଶୈତାନ ମାର୍କ କରୁଛି, ଶୈତାନ ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି, ଶୈତାନ ଦେଖୁଛି, ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ସେ ଶୈତାନ ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମରିଯିବେ। ଆମର ପ୍ରଫେଟ କହିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ବାବାଧି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ମେରିୟନ ବ୍ରାନାମ। ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଇଏ କହିଲେ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଶୈତାନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା ଶୈତାନ ଖୋଜିବ, ଆରେ ସେ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡେ, ସେ ଗଲା କୁଆଡେ, ସେ ଗଲା କୁଆଡେ, ଦେଖିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ମୃତ୍ୟୁ? ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାଟା। ପାପ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପାପ ନାହିଁ, ପାପ ମରିଗଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ଫେସ୍ ତ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ମରି ସାରିଛି। ମଲା ଲୋକ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛି? ତାପରେ ଆମେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମରଣରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ ଗୌରବ ଦ୍ୱାରା ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବେ ଆଚରଣ କରୁ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର କଣ ନୂତନ ରୂପେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିବା। ଆଉ ପାପ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମର କୁକର୍ମ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କୁବିଷୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ବୁଝୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝୁଛି? ତାପରେ ଆମକୁ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ରଙ୍ଗରସ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ।
लिपस्टिक देखा जीवो नहीं, कानरे नाकरे देखा जीवो नहीं, चूड़ी शंका देखा जीवो नहीं। भाई बाइबल मना करूची ए प्रकार लोक माने कोठी जीवे जानछथि नरक को जीवे देखेबी मु बाइबल रे ए सब चलिबो नहीं। बाइबल एटा सब प्रभु घृणा करूछंती बुझुची। नहीं 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 सिंती हेले मु बाप्तिस्म नेबी नहीं, मु सुना पिनबार अछि, गहना पिनबार अछि, लिपस्टिक लगेबार अछि। ठीक अछि शैतान पे तुम जाई पारो से सदस्य तुम नरक। किंतु बाइबल लिखा अछि अनंत काल माने अनंत काल जदि तबे बंचिबा को अछि जगत को तुमको छाड़ीबा को अछि। नाही से माने तो पिंदुछंती से माने पिंदुछंती किंतु हमर बाइबल तो भाई तो एटा नाही। प्रेज लॉर्ड आउना फिल्ड नाही। प्रेज लॉर्ड देखो पढ़ो भाई टिके कारण जदि आमे माने ताहांको मृत्युर सदृश्यर मृत्यु भोग करी जदि आमे माने ताहांको मृत्युर सदृश्यर मृत्यु भोग करी ताहांको सहित एकीभूत होई अछु ताले निश्चय ताहांको पुनरुत्थान सदृश्यर मध्य उत्थित होई ताहांको सहित एकीभूत हेबा। एबे आउ आपण जीसु आउ आपण भिन्न हेबे नाही, तांको सहित एक होई जिवे। एबे जीसु ख्रीष्टଙ୍କର इच्छा चलिबो आपणको, आपणकर इच्छा चलिबो नाही। नाही 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 मते टिक लिपस्टिक इच्छा, नाही 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 मते गुटे जीन पैंट इच्छा, नाही 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 मते गुटे हाफ पैंट पिंदी बुलिबी बुझुची ना एठी मु पूरा एतकी रु काटबी एतकी एतकी लागी काटी की बुलिबी ये चलिबो कार छा चलिबो। तमे मरिच तम ठारे कृष्ण जीवित अछंती बुझुची। एबे कृष्ण को इच्छा चलिबो तमे का को देखेबा पे पिंदुचो, तमे बे सब यीशु को देखेबा को पड़बो। दुनिया लोक ना मु तो सिनी पाबी की पिंदी नाही। बाइबल लिखा अछि जने स्त्री को देखी जने जदि मने मने कामक भाबरे भाबे तेबे से विचार करि सालानी। तार लिस्ट ये भी जीवो से भी जीवो, ये भी व्यभिचार लिस्ट सेठी लिखा आइथिबो सेठी लिखा आइथिबो ताकू भी लिखा आइथिबो। तापर प्रभु यीशु देल न्याय कला लिखा रे नाही तो मु करी नै तू करिचु केंति करिनची तू जो प्रकार ड्रेस पिनथिलु जोडा मना करथिली मु बाइबल लिखा आइथिला बुझुची। ये सबु किछि विषय को हमको पूरा करिया को पड़िबो ना। मैं सुंदर दुश्मन सुंदर काकू देखेबा पाए मोर गुटे मात्र उद्धार करता प्रभु को देखिबा पाए सी हमको जानिथिले कि एडी गुटे कोणा रखि दिनो थांते कान रे एडी कर दिनो थांते किंतु प्रभु जेटा कले नै काहे कि जे बहुत सुंदर देखले मोर जो बढ़िया मोर पो बढ़िया बढ़िया रे करिसंती से मानकर पाए वस्त्र भी तैयारी कर नथले जे जेतले से माने पाप कले उलग्न देखी से माने जेतले जाकी से पत्र पिनुतिले आ से पत्र पिंदिवाले देखी सदा प्रभु कले ये माने पाप करिसंती ये माने उलग्नता जानिसंती आ ये मानको पाए गोटे वस्त्र तैयारी करबी आ एथि पाए से कोन कले मेंढा को मारले। मु गत सप्ताह प्रचार करथली विगत सप्ताह आवाणी की पिंदई देले उलग्नता को ढांकी देले से दिन ठारो हमें वस्त्र पिंदुचे बुझी परछ कोन कहूची। प्रेज लॉर्ड आमानकर पाप को ढांकिया पाई गोटे निरीह प्राणी रो चमड़ा को गोटारा गला ताको मरा गला आउ से मसीहा से ख्रीष्ट मध्य आज हमर पाप को ढांकिया पाई से कालवारी क्रूस पर होले। प्रेज लॉर्ड तेबे आमे ख्रीष्ट को रो हेई पारिबा नले आमे हेई पारिबा नाही। सुनो वाक्य रे हमको बंचिबा पा हेले सब किछि हमको छाड़िबा को पड़िबो। यदि छाड़ी पारिबो नाही आमे मध्य आमर किछि फायदा नाही। आमर तो जस्ट हेल्प ब्रदर स्वर्ग को नेबा पाई स्वर्ग रा बाट देखेबा पे हेल्प स्वर्ग नहीं पारिबो नु आमे भी जस्ट वाक्य देखै देबी कहबू जे स्वर्ग राज जीवा पाई एटा दरकार एटा दरकार एटा दरकार आमे की स्वर्ग राज जितने की जीवा पाई नहीं पारिबो आमे। स्वर्ग राज बेसी लोग अल्प लोक जीवे कम लोकर पाई से प्रभु कहले हे मोर छोट पोल भय कर ना बुझुची जो जो सबू चलुची सबू चलबो ये प्रभु राज्य सेमती चलबो ना। प्रभु राज्य अल्प लोक माने
केवल तांकर वाक्य को पूरा करबे। प्रेज लॉर्ड। ना हमर चर्च तो हमर भौणी हमर गार मां माने सब नाचुचंती, नाचंतु चर्च रे नाचुचंती, फुलपिटी पर नाचुचंती, नाचंतु, हमर बाइबल तो नाही। प्रेज लॉर्ड। ये विषय को ध्यान दियो, कारण सदा प्रभु को राज्य को जीवा पाए हेले आमको सदा प्रभु को वाक्य को मानिवार आवश्यक। जबरदस्त तमे मानो न मानो कि राज्य को जीवा पाए मानिया को पड़ो। यदि न मानो आमर किछि देने कारण काहे कि आमे वाक्य प्रचार करलु, विचार आमे ठिया हेबुनु, विचार प्रभु को प्रचार। प्रभु नंदनपुर जाइतिलु, से 4 जण बसतिले, 5 जण बसतिले, आमे प्रचार करलु आइलु, कि से माने मानले कि न मानले सेटा तांको दायी। प्रेज लॉर्ड। नाही तांगे लेट करूतिले, प्रभु लेट नाही। तुमे माने जेपरि लेट करो प्रभु बाइबल लिखा अछि से परे प्रभु लेट करंती नाही। तुमे माने जेपरि विलंब बोली भाबो से परे से विलंब करंती नाही। पितर पुस्तक लिखा अछि प्रभुंकर राज्य विलंब होई परिबो ना। आना टिके रोकबा, टिके जगबा ना, इमीडिएटली तुमे आजी सुनलो आजी करो। पाउलो जते सदा प्रभु को साक्षात कले, पाउलो केबे भी गमेलियो पाखु जाकी साखी पे आनी गले नाही, आनी गले आज्ञा मते से सर्टिफिकेट दियो, मु कोडले जॉब करबी बोली कहले नाही। से आउ सीधा प्रभु को सेवा करला को लागिले, जाजो कहबी बोली आउ नाही, प्रभु को सेवा करला को लागिले। आज भी मोर प्रिय भाई भणी, प्रभु को राज्य पाई हमकु समस्त विषय परित्याग करिया को पड़िबो। सब किछि, इवन निज बापा मां बंधु जन जी हमकु छाड़ंतु ना, काहे कि समस्त हमकु छाड़ देबे, किंतु बाकी हमकु केबे छाड़िबो नाही। पृथ्वी रे 60 वर्ष कि 50 वर्ष बंचिबा, किंतु स्वर्ग रे हम अनंत काल पर्यंत बंचिबा। पृथ्वी आमान को राज्य हेबो, सेठी मृत्यु हेबो नाही, सेठी मरण नाही, सेठी खाଇବା अभाव नाही, सेठी हॉस्पिटल नाही, सेठी गाड़ी गुड़ा नाही, सेठी कोनसी पोल्यूशन नाही, सेठी टैबलेट कंपनी नाही, सेठी अनंत काल पर्यंत हम सेठी रहबा पड़ो। से राज्य को जीवा पाए हेले हमको ए पृथ्वी रु हमको समस्त किछि विषय जा बाइबल को उची सेथुर हमको बाहरिया को पड़िबो। बुझुची एठी व्यस्त रुहंतु नाही, एठी लागी रुहंतु नाही। अरे मोर भाई, अरे मोर भौणी, अरे मोर दादा, ए मोर कक्का, तो मु स्वर्ग के नेबे नाही। स्वर्ग इंडिविजुअल, व्यक्तिगत उद्धार, व्यक्तिगत। बुझी परछन मु कोन कहूची? एथि पाई निर्णय आपणकर, एथिरु मोहना जाई पारुन, स्वर्ग को बाटे पहुंची पारबो तमे? बुझुची मु कोन कहूची? स्वर्ग 60 माने मोहना 60 किलोमीटर, मोहना खाली मते फोन कर देबो, भाई आमे आसुचु किंतु गाड़ी खर्च नाही, मु हाई स्कूल रे जगबी। प्रभु स्वर्ग जीवा पाई इच्छा जे आमे जाई पारुनु, प्रभु व्यवस्था करिवे। बुझियो जी? मोहना जदि जाई पारुनो, स्वर्ग केतले पहुंचबो? मोहनार लोक जदि नंदरामपुर आसी पारुछंती, आपण माने केतले आसीबे? सदा प्रभु को पाखरे तुमे मन फिरेई ना हो, मन फेरेई ना, मन परिवर्तन ही नहीं, रियल रिपेंट ही नहीं। उपवास रखो, फास्टिंग रखो, प्रार्थना करो। प्रभु मु कहउतली से न गुडे प्रोफेसी टाइप रो कहउतली, प्रभु को पाखरे जदि ठिया हेबो, प्रभु को वाक्य रे जदि ठिया हेबो, प्रभु गोटे चुटकी रे तमर लाइफ बदलई देबे। अरे जो दाऊद की जणर बणरे मेंढा चरौतिले ताकू जदि राजा करि परले सदा प्रभु, जो एस्टर की राजार पचरे पचरे रा करतिले ताकू रानी बनै देले, जो ऋतु को रानी बनै देले, बयाज स्त्री कर देले, जो एस्टर की गुटे तार बापा मान थिला से रानी ही पाला, से सदा प्रभु आपण को लाइफ चेंज करिवे नहीं। केवल तुम किछि करबा दरकार ना, केवल वाक्य को मानि चलो। मोर सदा प्रभु ता करिछंती आ करिवे, वाक्य रे विश्वास देबाक पड़िबो, वाक्य को मनि को बाकू पड़िबो। हालेलुया। ओके ब्रदर, ठीक आगु जिबा। हां, जेपरि आमे आ पापर दासत्व रे न रहू, आमे माने वर्तमान पापर दासत्व रे माने न रहू, एथिपाई पापर शरीर विनष्ट हेबा निमंते, पापर शरीर विनष्ट हेबा निमंते आम्भमानकर पुरातन स्वभाव जे ताहाको सहित क्रूसरे हत होई अछि, ताको सहित क्रूसरे हत होई अछि, एहा तो आमे जानु, ए तो आमे जानु, कारण जे मरि अछि से पापरु मुक्त होई अछि। प्रेज लॉर्ड। ये शरीर रे पाप देखा जीवो नाही।
से मरी सारी तार शरीर हत ही सारी केतेबेले यीशु 2000 वर्ष पूर्व मले किंतु जो दिन तुम रिपेंट करिवो अनुताप करिवो प्रभु डारे कांदिवो प्रार्थना करिवो प्रभु मु बहुत बड़ भूल करि दैछि प्रभु आपन पे करिवे आपन सब किछि परिवर्तन हो जिवो किंतु प्रथम आपन कामला स्टेप नेबार अछि क्षमा मागिबार अछि प्रभु डारे समर्पित हेबार अछि तेबे प्रभु काम करिवे आ चलिबो चलिबो आ हेबो आसंत भाई माने सुनिबा जिबा चलिबो नाही स्टेप नेबा को पड़िबो प्रभु को पाई किछि करिबा को पड़िबो हमर पाई भलो खाइबा को बनै देबो भलो भलो रे हमकु चर्चा करिवो नाही काफी नाही प्रभु को पाई तमे कोन करिचो मनारु सामुएल भाई आसला भलो रे खाइबा को रांदी देलो भात डालमा कर देलो अंडा भुजिया कर देलो चिकन मटन कर देलो मते संतुष्ट कलो प्रभु को कोन कलो किछ करिचो प्रभु को पाई प्रभुंकर पाई करबा पाई प्रभु किछि चाहू नांती 5000 टका दियो कहू नांती 10000 टका दियो कहू नांती तमर हृदय चाहउछंती तमर मन चाहउछंती तमे वाक्य को पूरा करिया पाई चाहउछंती ताके करिते प्रतिज्ञा वाक्य को मानिया पाई चाहउछंती यदि सेटा न करबो प्रभु तुमको केतले ब्लेस करिवे हेलो सामुएल भाई प्रति तमे जा करले भी चलिबो किंतु प्रभुंकर पाई तुम करबा पड़बो आमे किछि नाही आमे गौरव पाइबार नाही हमको तमे गौरव दियो न दियो हमको दरकार नहीं से गौरव दरकार प्रभु को प्रथम गौरव दियो हमको पानी ग्लास टी देई कहबो भाई हम पाखरे पानी खाली थिला बस गॉड ब्लेस यू हम पळी जिवो किंतु तमे वाक्य रे बंचो वाक्य रे खाली बंचो वाक्य रे ठिया हो वाक्य को पालन करो मोय वाक्य मानिबी आजी करो प्रभु ब्लेस करिवे प्रभु खुशी हेबे मते संतुष्ट कर देला प्रभु टिके सब प्रभु भूली जिवि प्रभु भूलंती प्रेज लॉर्ड इतिया प्रभु को वाक्य रे स्थिर हेबा को पड़ियो गोटे पारा बदे हां 8 पद बदे 8 ओके किंतु आमेने जदी ख्रीष्ट को सहित मरि अछु ख्रीष्ट को सहित मरि अछु ताले आमे माने जे ताहाको सहित मध्ये बंचिबा तांको जदी ख्रीष्ट ठारे मरिछु ताले तांको सहित मध्ये बंचिबा एहा माने विश्वास करू ख्रीष्ट मृतमान को मध्यरु उत्थित हेबा ख्रीष्ट मृतमान को मध्यरु उद्धापित हेबारु जाओ केबे मरिबे नाही जे केबे मरिबे नाही ए तो आमे माने जानू तांको ऊपर मृत्यु कर्तृत्व नाही जदि आपण मले आ पुनरुत्थ नहीं चंदी तबे आ मरि पारिबे नाही आपण सुई पारंती द्वितीय आगमन रे उठिबे सॉरी तांकर प्रथम आगमन रे उठिबे प्रथम पुनरुत्थ रे उठिबे नै कि प्रथम पुनरुत्थ रे आपण उठिबे किंतु जो माने बंची थिबे से माने परिवर्तित होई जिवे जीवित थिबा लोक माने आ मरि थिबा लोक माने सुई थिबा लोक माने से माने प्रथमे उठिबे आ बंची थिबा लोक को भेटिबे तापर परिवर्तन चली बुझुची नाई खाली काम को जीवा खाइबा रोषेई करबा संध्या आले सुइबा सकाळ आले उठबा आ कोन करबा पूरा टेंशन एटा हमर लाइफ नाही हमर लाइफ होउची वाक्य रे बंचिबाटा एतबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले प्रथमे मोर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो तुमको सब किछि देबी सब किछि दिया हबो काम हला ताले काम करो किंतु प्रथम स्थान प्रभु वाक्य को दियो प्रथम काम का प्रथम राज्य प्रथम विषय का दिया जीवो प्रभु को बुझुची ध्यान दियंतु तापरे ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्यरु उत्थापित हेबार जे आउ केबे मरिबे नाही ख्रीष्ट मृत्युमान को मध्यरु पुनरुत्थित हेबा द्वारा जे आउ केबे मरिबे नाही तो आमे जानू ए कथा आमे जानू ताहाको ऊपर मृत्युर आ कर्तृत्व तांको ऊपर मृत्युर कर्तृत्व नाही कारण जे मृत्यु भोग करे जे मृत्यु भोग करे से जे मृत्यु भोग कले तो द्वारा से एका थरे पाप प्रतिमृत्यु हेले किंतु से जेउ जीवन रे जीवित हेले से प्रभु को प्रति जीवित हेले प्रेज लॉर्ड आमे मते सेमति जीवित हेबा लोक माने देखि पारंती अरे और सी अरे ये किंतु आमान को भितरे ख्रीष्ट आमान को भितरे पाप नाही ख्रीष्ट आमान को भितरे जीवित अछंती पाप आमान को भितरे जीवित नथिबो ख्रीष्ट आमान को भितरे जीवित थिबे वाक्य को पूरा कर देखो वाक्य को पालन कर देखो टाइम नाही सब किछि समय मुगथर प्रचार करथली युद्ध हेबा पय पृथ्वी रे सब आडो से जागृत लेनी भारत रे देख जागृत हला कोन अफगानिस्तान पाकिस्तान सब राज्य
रेडी आ पृथ्वी सबू बम सबू किसी तैयार अच्छी गोटे स्विच मारदेले सब मरबे आज कहीं भी प्रभु को वाक्य प्रति इंटरेस्टेड ना प्रभु को वाक्य प्रति इच्छा ना प्रभु को वाक्य को पूरा करने चाहूना प्रभु को वाक्य मन ना प्रभु को वाक्य प्रति से इच्छा करने चाहूना प्राइज लॉर्ड एथिपाई आम ख्रीष्ट को आमको कौन होगा पड़ो मरवा को पड़ो से मरण कौन प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आमको बाप्तिजित होगा पड़ो प्राइज लॉर्ड तेबे आम कौन हो पारिबा उद्धार पाई पारा मुझे पूरा शेष पर्यंत पढ़ी दूसरी 14 पद पर्यंत तापर बस मु सरे दूसरी सरे देवी पढ़ पद टे सेही प्रकार तुमने मध्य आपना आपना को पाप प्रति मृत हाँ सेही प्रकार तुमे माने मध्य आपना आपना पाप प्रति मृत्यु किंतु ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे थाई ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे थाई प्रभु को प्रति जीवित बोली गणना कर पापरे मृत्यु पाप तुम जीवन रे नहीं कौटी तुम जीवित कौटी ख्रीष्ट का जीवित अछ ख्रीष्ट यीशु को तुम कौन अछ जीवित अछ तापरे अतएव पाप तुमको मर्त्य शरीर राजत्व न करू हाँ पाप जेपरी एटा होची मर्त्य शरीर शरीर होची मर्त्य एई शरीर को जेपरी पाप राजत्व न करू ता कले तुम्हे माने सेथिरो कु अभिलाष गुडा को बसवर्ती हाँ कु अभिलाष गुडा कर कोन हेबो तमे बसवर्ती हेबो एतबे तुम कोन बार अछि मरिबा को अछि पाप पय मरिबार अछि जेपरि तुमर मर्त्य शरीर प्रति पाप राजत्व न करिवो तापरे सो लागि हां तरो किबा अपना अपनार अंग प्रत्यंग को हां अधार्मिकतार अस्त्र रूपे पाप निकटे समर्पण करो नहीं किंतु मृतमान को मध्यरु जीवित हला परी अपना अपना को प्रभु को निकटे समर्पण करो पुणे अपना अपना अंग प्रत्यंग को धार्मिकतार अस्त्र शस्त्र रूपे हां प्रभु को निकटे समर्पण करो कारण पाप तुमको करिवो नहीं जेनो तुमको व्यवस्थार अधीन नुहे मात्र अनुग्रहर अधीन अटे प्रेज द लॉर्ड आमेन पापर अधीन नुहे मात्र कौर अधीन कारण अधीन व्यवस्थार अधीन नुहे मात्र कार अधीन अनुग्रहर अधीन जा हे गला जा बीती गला तो वर्तमान आम पाखे कौन बार को पड़ो प्रभु निकट में आमको फेरवा को पड़ो प्रभु आम निजक सालेंडर होगा पड़ो प्रभु आम निजक कौन करा पड़ो समर्पित होगा पड़ो प्रभु आम निजक कौन करा पड़ो रहा पड़ो जद्वारा आम प्रभु राज्य रे बढ़ी पारिबा प्रेज लॉर्ड प्रभु बढ़ी पारिबे आमे घास पाई पारू आमे आमे कौन सी आमे प्रभु गौरव पांतु प्रभु को वाक्य को आमे पूरा करबा को पड़िबो तेबे जाय कि आमे कोन हे पारिबा ब्लेसेड हे पारिबा प्रेज लॉर्ड जदि नाही एमिति ही थिबा किछि लाभ नाही नंको समय मते नंकर विषय के सुन नतले सुनले बहुत लोक न कले जल प्लावन हेबो हां 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 पृथ्वी विनष्ट हेबो हां 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 कि डंगा भितर आसो बोले टिके रुओ आसीनी था वर्षा आसला बेला आमे आइबू किंतु वर्षा आसवार किछि समय पूर्व डंगा बंद हो जाइतिला बुझुची एक्जेक्टली अनुग्रह मध्य केतेबेले शेष होई जिवो पृथ्वी रु कन्या ऊर्ध्व को उठिबा पूर्व अनुग्रह द्वार बंद हो जिवो जेते जण अनुग्रह द्वार भितर अछंती से माने उद्धार पाई जाइथिबे से माने रक्षा पाई जिवे किंतु जेते लोक माने पृथ्वी रे रही गले से माने रक्षा पाई परले नाही आज अनुग्रह चित्कार करथिला न हो अग्राह्य कले लोक माने आज जल प्लावन हेबा पूर्वरु मोर प्रिय भाई भणी आज पृथ्वी रे अग्नि वर्षण हेबा पूर्वरु पृथ्वी रे युद्ध हेबा पूर्वरु पृथ्वी विनष्ट हेबा पूर्वरु पृथ्वी रे निया जळिबा पूर्वरु लोक माने पुक माछी परि मरिबा पूर्वरु अनुग्रह द्वार बंद करा जीवो आउ सेते बेले जो मानको पाखरे संदेश पहुंचतिला से माने कहबे आम पाए प्रार्थना करो आम पाए या करो भाई बंद हो जाइछ अनुग्रह आउ तुम प्रार्थना प्रभु सुनिबे नाही तो बप्तिस्म नेबो किछि काम देबो नाही ये वार्निंग
ଜହନ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଜିର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ତହିଁରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରେ ଆପଣମାନେ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦେଖିଲୁ, ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିଲୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଟିରେ ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କମିଶନ। ଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଯିବା ଏତେ ସାଧା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଏତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ରଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି, କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋର ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆସୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଟା ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ମୋର ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଆପଣ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ, ମଲେ ଆଉ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ମତେ ଆଜି ପାପ ପାଇଁ ମରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମରିବି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ଅଟେ ମୋର ପାପ ପାଇଁ, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା ନ ପାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ହେଇପାରିବି? ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ, ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, thank you Jesus, glory to God, glory to God, glory to God, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus, hallelujah.